Guys, once again আপনাদের সবকে আমি হাল্লা চ্যানেল মোবাইল বাজারতে ওয়েলকাম করে আছে আরো একবার দেখা নিসনা আমি নতুন স্টক চালু না আইছে তো ভিডিও তো বেশি লম্বা নকরি না একটা তখন ডিসকাস করব হলে বি ডিসকাস করলা আগে তে মই কই দিব আপনি কি বখালা লোকেশন তো হইলে তো ডিমাপুর বর্মা ক্যাম্প পুলিশ পয়েন্ট ডিমাপুর বর্মা ক্যাম্প পুলিশ পয়েন্টে ওচৰতে আছে পুলিশ পয়েন্ট আপনি আইনা ফোন করলে বই যাও তাহলে ঠিক পুলিশ পয়েন্ট পৰা এটো ভেটেরিনারি জালা রাস্তা নিউ কলোনি জালা রাস্তা না তাতে পুলিশ পয়েন্টৰ ঘুষি নাই নে ঠেং পৰা বেলাই নলগি 50 স্টেপতেই আপনি লোকেশনটো পাই যাব ঠিক রাইট সাইডে থাকিব আৰু দিগদাৰ পাই আছে কইলে আপনি গুগল ম্যাপ থেকে সার্চ করলে পারিব তাতে লোকেশন ট্র্যাক করে নাইবলে পারিব হয়তো বি নাপারে কইলে আপনি পুলিশ ঠিক বার্মা ক্যাম্প পুলিশ পয়েন্ট আই না স্ক্রিনতে নাম্বার দিগনা থাকি আছে এতে ফোন করে দিও ডাইরেক্ট মোখানে আপনি পিক করে লব তো আমি ভিডিও বেশি লম্বা নকরব এটা তোমরা ডিসকাস করব শুরু পৰা স্টার্ট করব নি ফার্স্ট আছে তো পোকো C50 2GB RAM 32GB স্টোরেজ অল অরিজিনাল আছে কন্ডিশন মিন্ট আছে একদম চাবলে পারে আপনি কান তো প্রাইস হলে তো অনলি 4000 রুপিস একদম মিন্ট কন্ডিশন একটা সিঙ্গেল স্ক্র্যাচেস भी না থাকিব অনলি 4000 রুপিস নেক্সট MI A1 3GB RAM 32GB স্টোরেজ এটা প্রাইস হলে তো অনলি 4500 রুপিস কিন্তু মিন্ট কন্ডিশন একদম জাস্ট লাইক নেক্সট টু নিউ ব্র্যান্ড নিউ কন্ডিশন আছে তোমাকে গিফট দিবলে মন থাকলে তো লবলে পারে only 4500 rupees te next আছে Realme 5 3GB RAM 32GB storage the original display te আছে এটার প্রাইস হলো only 4200 rupees mint condition next আছে Redmi K20 Pro 6GB RAM 128GB storage original display আছে fingerprint on display পাই যাব আপনি আর এতলা একটা ইস্যু আছে কি ফ্রন্ট ক্যামেরা তো পপ আপ ক্যামেরা তো ফ্রন্ট ক্যামেরা নচলে আর এভরিথিং অল ওকে আছে তো গেম খেলা মানুহ হানি থন লবলে পারে এজলা প্রাইস করব only 5500 rupees everything all okay খালি ফ্রন্ট ক্যামেরা নচলে ব্যাক ক্যামেরা তো চলে আছে দে only 5500 rupees আপনি অফার প্রাইসে লই যাব পারে প্রাইস সবচেয়ে ড্রপ করে দিন আছে এতিয়া দে Redmi Note 5 Pro 4GB RAM 64GB storage এতলা প্রাইস হলো তো only 4500 rupees brand new condition original display only 4500 rupees next Realme 7 6GB RAM থাকিব 64GB storage থাকিব ব্যাক প্যানেল ও ডিসপ্লে সুবিধা আছে ডিসপ্লে খান হলে তো সব অরিজিনাল আছে এতলা প্রাইস হলো তো only 6000 rupees Realme 7 only 6000 rupees next OnePlus 5T 6GB RAM 64GB storage with OG display price will be only 5200 rupees 5200 rupees OnePlus 5T एक समय का demanded phone next Realme 9 बैक पैनल थोड़ा स्ट्रेच है डिस्प्ले फर्स्ट कॉपी डाला हुआ है कंपनी का फर्स्ट कॉपी डाला हुआ है डिस्प्ले 8GB RAM 128GB स्टोरेज और ये तो प्राइस हुए तो 6000 rupees only 6000 rupees next Redmi 9A 2GB RAM 32GB storage और ये तो प्राइस हुए तो only 3800 rupees only 3800 rupees with OG display next Motorola Moto G9 Moto Lovers with OG display 4GB RAM 64GB storage and it will cost 5200 rupees only next Motorola Moto G34 4+4 RAM থাকিব 128GB storage থাকিব এতলা প্রাইস হলে তো 7200 rupees only এটো 5G ফোন আছে দে 7200 rupees only Moto G64 next গেমিং কারণে ভালো আছে তো ফোন গেমিং কারণে ডিভাইড ফোন আছে with OG display 8GB RAM 128GB storage Redmi Note 8 Pro 8GB RAM 128GB storage and it will cost only 6500 rupees only in mint condition next Realme Narzo 20 4GB RAM 64GB storage and it will cost only 5200 rupees only 5200 rupees
condition is like brand new, next to new. Next, Redmi Note 9 Pro Max, A plus 3 RAM thakibo, 128GB storage thakibo, price hole to only 8,000 rupees. Brand new condition, only 8,000 rupees. Redmi Note 10 4GB RAM, 64GB storage. Adutula price hole to only 7,500 rupees. Which OG display? 7,500 rupees. Redmi Note 10. Oppo A54. 6GB RAM thakibo, 128GB storage thakibo. Adutula price hole to only 5,500 rupees. Only 5,500 rupees. Condition sabale pare. Conditions and no compromise. Samsung Galaxy M21 4GB RAM, 64GB storage, and it will cost only 5,500 rupees only. With OG display, 5,500 rupees. Next, Samsung Galaxy F23 5G phone ase tubi 6GB RAM, 128GB storage, and it will price only 7,000 rupees. Only 7,000 rupees. Next, Samsung Galaxy A22 5G phone ase tubi 8GB RAM thakibo, 128GB storage thakibo, and it will price only 9,500 rupees with OG display. 9,500 rupees. Demanded phone there. Samsung Galaxy A53 6GB RAM, 128GB storage, back panel change ase khali tola, display khan hole original ase. Itola price hole to only 9,000 rupees. 6GB RAM, 128GB storage, 5G phone ase, A53 5G, 9,000 rupees. Samsung lovers bisi ase Dimapur. Next, Vivo V20 Pro 6GB RAM, 128GB storage. Itola price hole to only 9,500 rupees. Only 9,500 rupees. Next, Samsung Galaxy M33 5G 6GB RAM, 128GB storage, and the price is only 8,000 rupees. OG display there. Next, IQ la bhi lower son ase. IQ Z6 Lite 5G, 8GB RAM, 128GB storage, and the price is only and only 7,900 rupees. Only 7,900 rupees. Oppo K10 5G, 8 plus 4 RAM thakibo, 128GB storage thakibo, and the price is only 8,000 rupees. Only 8,000 loi jabi with OG display there. इतु बार কি হৈছে না মোবাইল বাজাৰটো না বেছি কমেন্ট আহিলে হাই প্ৰাইস কৰি না তো ইতু আমি কি কৰিছে পাৰা থাকা আমি কিমান পাৰিছে ইনে প্ৰাইসটো ড্ৰপ কৰি দিছে তো প্ৰাইসটো আপুনি দেখি আছে ভাল লাগে চলা এতিয়া বেছি ডাঙৰ মডেল বাকি আছে ভিডিও স্কিপ নকৰিবি চাই থাকিবি তো নেক্সট আইজো মই Xiaomi 11 Lite Any 5G একদম লাইট ওয়েট ফোন আছে এটো OG ডিসপ্লে ফুল OG 6GB RAM thakibo, 128GB storage thakibo, aitula price only 9,200 rupees. Brand new condition, mint condition. Next, OnePlus Note 2 8GB RAM, 128GB storage, aitula price only and only 10,500 with original display. Only 10,500 rupees. Next, Realme X7 Max, it will 5G phone ase. 8 plus 4 RAM thakibo, 128GB storage thakibo, and itula price only 9,000 rupees. Only 9,000 rupees. Condition is in front of you. Next, Samsung Galaxy M14 5G, 4GB RAM, 128GB storage, and it will cost only 7,200 rupees. Only 7,200 rupees. Next, OnePlus Note 12 plus 3 RAM thakibo, 256GB storage thakibo, 12GB RAM, 256GB storage, and itula price only 8,000 rupees loi jabi to. Condition sabale pare apni. Next, iPhone 11 64GB thakibo, battery attack 100% ase, and itula price nothing change, all original, and itula price only 16,500 rupees. Next, Vivo V28e 5G display first copy haligina ase. No, sorry, it's original display ase.
Vivo V28e 5G 4 plus 4M থাকিব 64GB storage থাকিব and it will cost only 7,500 rupees condition পাবলে পারে quality তে তো একটু compromise নাই দে কিন্তু আপনি জানি আছে next curve phone লা বেশি ডিমান্ড থাকে curve display লা curve भी आएगी ना আছে Motorola H40 Neo 8GB RAM 128GB storage and it will cost only 12,500 rupees curve display দে 12,500 rupees next MI11i 5G phone আছে তুমি 8 plus 4M থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু ইতলা price হলে তো only 9,500 rupees with original display only 9,500 rupees nothing সিটাইব পहिले আতি কই দিব MI Redmi Note 11 Pro Plus ইতবি 5G phone আছে ইতলা price হলে তো only 11,000 only 11,500 rupees আপনি তো লৈ যাবি পারে 6GB RAM 128GB storage brand new condition আপনি খান অফারটা আছে চাবলে পারি আছে next nothing phone লা বেশি ডিমান্ড থাকে তো nothing phone আপনি চাবলে পারে nothing phone দুইটা আইনা আছে nothing phone 1 nothing phone 2 both 8GB RAM 128GB storage nothing phone 1 la price hole to only 15,500 rupees and nothing phone 2 la dam hole to itu 16,200 rupees দুইটা পিস আইনা আছে তো come first take first next অলপ সব বক্স তে আইনা আছে with box আকাল তো আমাক খুঁজিব পার এটো আছে MI Redmi 9 Power 6GB RAM 128GB storage আৰু ইতলা price হলে তো only 6,000 rupees condition mint আছে next IQ Z6 Pro 5G IQ Z6 Pro 5G 6 plus 6 RAM থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু ইতলা price হলে তো only 12,000 rupees only 12,000 rupees heavy handset আছে game খান heavy game খেলি গৈ আপনি লবলে পারে তো next Vivo V20 Pro এটো demanded phone আছে Vivo V20 Pro 128GB RAM 128GB storage it will be 5G phone আছে ইতলা price হলে তো only 9,500 rupees লৈ যাবি with OG display only 9,500 rupees next Samsung Galaxy F34 8GB RAM থাকিব 128GB storage থাকিব আৰু ইতলা price হলে তো only 9,000 rupees only 9,000 rupees এটো with box আইনা আছে next Vivo la phone আছে Vivo T2 5G 8GB RAM 128GB storage and it will cost only 11,000 rupees only 11,000 Samsung Galaxy A23 5G oh like a brand new condition wow 8GB RAM 128GB storage Samsung Galaxy A23 5G 8GB RAM 128GB storage silver color ta agina আছে একদম ফ্রেশ আছে সবলে ইতলা প্রাইস হলো তো only 9,000 rupees next Realme 11 Pro ইতবি curved display আগিনা আছে with box আগিনা আছে Realme 11 Pro 5G 8GB RAM 128GB storage and it will cost only 15,000 rupees only 15,000 rupees condition them sawale badam like a brand new condition next আছে itu unused devices kan এটা use हुआ ना मेगा भी सवाल पारे मेगा बुलाना 13C Redmi 14C ना 14C sorry Xiaomi Redmi 14C 8GB RAM 256GB storage আৰু unused devices আছে ইতলা price হলে তো only 8,500 rupees only দুইটা পিস আইনা আছে Redmi 14C দুইটা পিস আইনা আছে চাবলে পারে ইতবি আছে ব্ল্যাক তে আৰু গ্রিন তে তো দুইটা আলা প্রাইস হইলে 8GB RAM থাকিব RAM তো আর স্টোরেজ হইলে তো 128GB স্টোরেজ 256GB স্টোরেজ আর প্রাইস হইলে তো 8,500 rupees বদ দে নেক্সট ಇದು Oppo A53s 5G
itu brand new condition ada mic kan itu ulana mic kan চাবলৈ পাৰে mic kan itu ulana itu same আছে 8GB RAM 256GB storage আৰু এটোলা price হলিবি same 8500 rupees থাকিব next আৰু একটা iPhone আছে 11 itu all original আছে all original battery health হলে storage হলে 64GB storage আছে battery health অলপ কমতি আছে 73% battery health আছে হলে original battery আছে আৰু এটোলা price হলে only 15000 rupees only 15000 next iPhone XR iPhone XR তুমি storage 64GB storage আছে battery health 78% আছে আৰু এটোলা price হলে only 12500 rupees itu with box আইনা আছে তো সাথী খান আজি কাৰণে তো ইমানই ষ্টক আছিলে আৰু বি আইবল আছে আজি বি পঞ্চিব খালি ডেইলি অলপ চলতো আই থাকে তো আপনা মন লাগা প্রোডাক্ট এটা নাই গলে তো আপনি দিবলে পারে অর্ডার বি দিবলে পারিবে কোন হয় উইদিন 3-4 ডেজ তাবিলা আপনি অর্ডার দিলে তো পাই যাব আপনি আৰু ডেলিভারি লাগা গলে বি অল ওভার নাগাল্যান্ড ফ্রি ডেলিভারি আছে তো আপনি বুক করলে পারে তো আজি কালি ইমানই আছে থ্যাংক ইউ